Nanulong na sila, andam sila mag-exam. Knowledge lang ba ang boy? Boy, study ay. Boy, study ay. Tayo na, walang study, boy. Abahoy, teka ba't maangas ka? Ay, kikuha na. Bayaran ko yung cheese. Kikuha na. 15 na. Kulang yata siya. Abahoy, teka ba't maangas ka? Ready na sila, bay. Ready na sila mag-exam, bay. Nanulong na, bay. 10 years from now. Nanulong na sila, andam sila mag-exam. Ating next study. Ating dayon. Performative ba? Performative. Ano dayon matcha. Ano dayon matcha. Dala na, sudlay, Charles? Sudlay ba? Country road.